کبیر جب تم میری لائف میں آئے تھے نا، میں ایک حادثے سے نکل کر ایک دوسرے حادثے میں جا رہی تھی. بہت انسین قسم کا ایموشنل اور کلچرل شاک تھا جس میں سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں کبھی بھی نہیں نکل پاؤں گی. پھر تم آئے، ہم ملے. میرے ٹیلنٹ اور پیشن کو تم نے اس طرح سراہا جیسے میں نے بھی کبھی نہیں سراہا تھا. پھر ہم دوست بنے، پھر ہم بہت اچھے دوست بنے. پھر مجھے لگا، جو تمہارا نہیں پتا یار لیکن جینوئنلی مجھے لگا، یہ جو کمفرٹ ہوتا ہے نا، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا. ہم ہر قسم کی بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے تھے. میں اپنی فیلنگس تمہیں بتاتی تھی. آئی ریممبر ہم کافی اپنے گولز بھی ڈسکس کرتے تھے، پلانز ڈسکس کرتے تھے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کبھی، اس کے لیے نا بہت کمفرٹ چاہیے، اور یہ کمفرٹ ایسے ہی نہیں آتا. میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی. یو ریممبر دیٹ. میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، کوئی کنڈیشن نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. صرف ایک چیز تھی، کانسٹنٹلی میں نے بار بار کہا کہ کبیر کچھ بھی ہو جائے یار جھوٹ مت بولنا. نو میٹر واٹ، کبیر کچھ چھپانا مت، غائب مت ہونا. تمہیں پتا ہے مجھے اس بات کا ڈر کیوں تھا؟ کیونکہ میرے باپ نے ایگزیکٹلی یہ کیا تھا. کبیر بغیر بتائے وہ غائب ہو گیا تھا. اور تم نے بھی ایگزیکٹلی کیا میرے ساتھ. میں نا یہاں پہ کوئی پیار کی بھیک ویک نہیں مانگنے آئی ہوں کہ تمہیں لگے کہ میں کہوں کہ سنو میری بات. مجھے نا میرا کلوزر چاہیے، اور ابھی چاہیے. کیونکہ کانسٹنٹلی میں ایک لوپ میں پچھلے 3 مہینے سے اتنی شیلو ہوں میں کہ تم کچھ شیئر کر سکو. تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں تھا، مطلب ہمارے بیچ کچھ نہیں تھا، یا مطلب جو میرے دماغ میں مجھے لگتا تھا کہ ہے وہ تھا ہی نہیں. کیونکہ جب سے تم گئے ہو نا کبیر، مجھے ایسا لگا ہے کہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے گئے. میرا کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا اپنے ایموشنز پہ. میں نے کانسٹنٹلی اپنے آپ سے سوال جواب کیے، اور مجھے اب ایسا کوئی جواب نہیں ملا جو میرے دماغ میں سیٹل ہو سکے. اس لیے کبیر اب تم مجھے جواب دو یار، تاکہ میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں. تمہارے سب سوالوں کا جواب تمہیں وہی کبیر دے سکتا ہے جسے تم لاہور میں ملی تھی. اگر وہ والا کبیر تمہیں مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا. یہ شخص جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، اسے میں خود بھی نہیں جانتا. یہ تمہیں کیا بتائے گا؟ یہ سین ہے. پھر تو میرے لیے آپ اجنبی ہیں مختوم صاحب. چلتی ہوں پھر. اسی لیے اسے حویلی بلوایا تھا تاکہ یہ تماشا نہ ہو، لیکن وہی ہوا. یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ لوگ ہمارے سامنے اونچی آواز تو کیا نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور وہ مختوم سائی کی محبت کے قصے سنا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ کہاں اور کن لوگوں کے درمیان کھڑی ہے. یہ سب تو ہونا ہی تھا. اگر کبیر اس کے سامنے آ جاتا، پہلے ہی اس سے بات کر لیتا، تو آج یہ جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا تھا. یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے. اچھا
अब तो जो होना था सो हो गया, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? कहाँ है कबीर? पानी लाऊं मैं आपके लिए? मैं पूछ रही हूँ कबीर कहाँ है? मैं देखती हूँ, रिलैक्स, जा रही हूँ। मुझे तो यही समझ नहीं आई कि उसने कहा क्या है। अब्बा जी हमें भी नहीं समझ आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। आपने सुना नहीं है? उसने बताया कि कबीर उसे बताए बगैर ही यहाँ पे आ गया था। वो आहो पुत्री, तो उसने आना ही था, बड़े सरकार फौत हो गए थे। अब्बा जी वो ज़ारा को बताकर भी तो आ सकता था, छुपाने की क्या जरूरत थी उससे? अब तुमसे पता चल गई थी। अरे वो कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। वो देर क्या हो गई पुत्र, अब अभी कौन सा रिश्ते की बात हो गई है। अब्बा जी कबीर ने ज़ारा को ये भी कहा है कि अब मैं पहले वाला कबीर नहीं हूँ, पहले वाला कबीर गवाच गया है। ये क्या बात हुई जी? बात तो सही है अब्बा जी, वहाँ पे मोटरसाइकिल पे खज्जल होता था, यहाँ पे वो नवाब बना हुआ है। वो तो फिर अब तय क्या हुआ है? अब्बा जी हम भी आपके साथ ही हैं, हमें भी नहीं समझ आई, बस उसने कहा है कि चलें। वो जो अंगूठी ली हुई थी अब उसका क्या करना है? उसमें जो हीरा लगा हुआ ना, तुझे रास्ते में चटाते हुए जाएंगे। आप लोग तैयार नहीं हुए? पैकिंग नहीं की अभी तक? पुत्र वो पहले तुमसे एक बात कर रही थी। जो भी बात करनी है नाना मियाँ गाड़ी में कीजिए, कभी बहुत देर हो रही है। We talk. अब्बा जी, अब्बा जी, प्राविशी, प्राविशी। यार बड़ी वाहियात चीजें हैं मोहब्बत। वाट लगा देती है बंदे की भाई, किसी लायक ही नहीं छोड़ती आपको कि आप कोई काम धंधा कर लें। अजीब मेरी दलदल है, बंदा इसमें धंसता ही जाता है। जब तुम थे ना तब मुझे महसूस नहीं हुआ कि इतनी जोर से हुई हुई है मुझे। तुम निकले हो फौरन, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, अजीब जैसे माउफ हो गया है। और ये बात नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बड़े दुख रहे हैं, लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद यार मैं सेट थी, हंसती थी, घबराई नहीं हूं कभी मैं इस तरह, आजाद थी। तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ है, दिमाग ही बंद हो गया है। ना दिन की खबर है ना रात की। पता नहीं मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ढूंढ रही थी या खुद को। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।